नमस्कार दर्शक बंधु मु हरेकृष्ण आपण मानक पुणी थे स्वागत जनाऊँगी मोर ये हरेकृष्ण मोटिवेशन यूट्यूब चैनल रे। ड्राइवर भाई मानक पई आगरू गोटे वीडियो अपलोड करथिली। आज पुणी किछि ड्राइवर भाई को अनुरोध रे आजिर ये वीडियोटी किछि कथा ड्राइवर रो पार्ट 2। आजिर ये वीडियोटी ड्राइवर मानक कथा उपर आधारित। यही वीडियो माध्यम रे ड्राइवर मानक पई किछि अमूल्य शिक्षा और अनेक किछि शिक्षणीय वार्ता भरी रही। वीडियोटी को आरंभ शेष पर्यंत देखंतु। आजिर दुनिया रे निस्वार्थपर भाव में सेवा जोगाई चलथिबा ड्राइवर मानकर कथा हृदयर आवेग बा वेदना को केही भी बुझिबा को केबे चेष्टा करि नाहंती। प्राइवेट बा सिंगल मोटर मालिकंको परिवहन गाड़ी चलाउथिबा ड्राइवर भाई और छोट ट्रावेल्स गाड़ी ड्राइवर भाई कथा नियारा। जेतेबेले कौनसी प्राइवेट मालिक तांकर परिवहन भारी जान लोड हेबा कथा सुनती सेतेबेले से भारी खुशी थांती। किंतु जेतेबेले मास सरी जाए ड्राइवर को दरमा देवार समय आसे सेतेबेले तांकर मुह सुखी जाए। तांकु लागे सते जेपरी तांकर अनेक किछि लॉस हो जाए। किंतु काहेकि अरे भाई गाड़ी रो EMI बा किस्ती टंका देउचंदी, ग्यारेज रे काम करथुवा मेकानिक को टंका देउचंदी, किंतु ड्राइवर को देला बेले टंका नाही। 2 मासरे थरे दरमा नियो, 4 मासरे अधा नियो। आउ किछि मालिकंग कथा बरंग न कहवा भल। से माने 6 मासरे थरे बा वर्षरे थरे दरमा देवा को कही सुजोग अपेक्षा रे थांती। केबे जदि ड्राइवर तरफ किछि भूल हो जाए ताहले तार बाहाना करी आउ दरमा दियंतिनी। थरे चिंता कले यह केते दूर ठीक। आउ जे माने ए कर्म करती से माने चिंता करिबा दरकार कि ड्राइवर टीएर भी परिवार अछि। ता पिला माने पाठ पढुथबे, तांकर ट्यूशन खर्च, स्कूल ड्यू, तांकर वृद्ध बापा मांकर मेडिसिन खर्च केमिति से देबे। जी आपन को गाड़ी चलाइबा को मास जांक 24/7 डेज दिन राति निज परिवार को पछरे पकाई आपण को गाड़ी चलाउचंती। मास शेष तार पारिश्रमिक देवाकू एते कुंठित काहीकि। जदि गाड़ीर मालिक मान केउठारे चाकरी करथांती गोटे मासर दरमा लेट हो जाए केते कष्ट लागे तांकू। ताहले चिंता करंतु गोटे ड्राइवर मास जांक परिश्रम कला परे जदि ताकू दरमा न दियंती केमिति ता परिवार पोषिबो। ता दरमा को केते जन चाहि बसचंती से कथा को केबे थर चिंता करी देखिचंती। आपण को परि से भी काहाकू कथा देइथिबे आजिर दुनिया रे टंका ही सब किछि। आउ जदि ताहा समय रे न मिले ताहले कोन हेबो तार परिस्थिति। ड्राइवर भाई माने सेति की भद्र आउ नम्र बोली ए कथा को अन्य मानक आगरे समालोचना करंती नाही। से माने प्रत्यक्ष बा परोक्ष भाव रे गोटे मालिकर इज्जत तले पड़ी न जाऊ, तांको सम्मान उपरे आँच न आसू ए कथा चिंता कला बेले मालिक माने किंतु तार ठीक ओलटा काम करथांती। सेमाने केबे ड्राइवर रो कथा कि तार सम्मान रो कथा चिंता करि न थांती। बाहर दुनिया बाह चोरी डकायत ठारू आरंभ करी भूल हेले साधारण लोकंक ठारू माड़ खाइबा पर्यंत सबु सही जागा उपरे गाड़ी नहीं पहुँचीबार गुरु दायित्व बहन करथुवा एई ड्राइवर मानकू एते अणदेखा काहीकि। छोट गाड़ी बा ट्रावेल्स गाड़ी चलाउथुवा भाई मानक कथा आहुरी दुखद। कौनसी जगह पिकनिक जीवा कथा कहतु बा बाहागरे भड़ा जीवार कथा कहतु, रास्तार कौनसी होटेल रे खाइबार कथा पड़े भड़ारे डाकिथिबा मालिक माने समस्ते गोटे होटेल रे सांग होई खाउथिबा बेले ड्राइवर भाईटीए अलग टेबुल रे बसी एकुटिया खाउथिबो। ताकू निज पाखरे टिके बसिबाकू जागा देबाकू कुंठाबोध करथांती लोक माने। पिकनिक समय रे बा मेला रे बुलुथिबा समय रे सांगरे जाइथिबा छोट कुनी कुनी पिला माने कांदिले तांको पाई खेलना कुरकुरी ठारू आरंभ करी पिलांकू मेला रे बुलाइबा दायित्व नहीं थांती ड्राइवर भाई माने। अनेक जगार बाहागर समय रे भड़ारे जाइथिबा छोट गाड़ीर ड्राइवर मानकू
ସମସ୍ତେ ଭୋଜି ଭାତ ଖାଇ ସାରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସିଏ ବି ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ଜୋତା ଚପଲ ରଖିଥାନ୍ତି ସେଭଳି ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ବସିବାକୁ ଜାଗା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନବିକତା ଓ ମାନସିକତା ଚିନ୍ତାଧାରାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଦଳି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଆମକୁ ଏତେ ସୁରକ୍ଷା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ସାମାନ୍ୟ କେତେଟା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛଉନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ପଶି ଚୋରି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। 2010-12 ମସିହା ପରଠାରୁ ଲୁହାପଥର ପରିବହନ କରୁଥିବା ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଚୋରି ଡକାୟତ କରି ଗାଡ଼ି ଭିତରେ କିଛି ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେତେ ନିଷ୍ଠୁର ଓ ବର୍ବର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର। କୌଣସି ଗାଁରେ ପୂଜା ପାର୍ବଣ ହେଲେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିବା ପରିବହନ ଗାଡ଼ିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମେ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି। ସେ ବି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ନହେଲେ ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଛଉନାହାନ୍ତି। ଏହା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ଆପଣମାନେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମୟ ବଦଳିଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୟ ଆସିଛି। ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ଆଜି ନିଜର ସମ୍ମାନ ଫେରି ଆଣିବାକୁ ଓ ଭାଇଚାରାର ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ 4-5 ଜଣ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଜୁ ଭାଇ, ସୁମନ ଭାଇ, ଏମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ହେଉ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକତା ଓ ଭାଇଚାରାର ଏକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଭାଇଚାରାର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଗଠନ କରି ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଭାଇଚାରାର ଭାବ ଓ ନିଜ ସମ୍ମାନ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଦିନ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଡ୍ରାଇଭର ରାଜରାସ୍ତା ଉପରେ ଏକୁଟିଆ ହଇରାଣ ବା ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହେଲେ ନିଜକୁ ଚୋର ଡକାୟତମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁଥିଲା ଓ ନିଜ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଘେରରେ ଥିଲାବେଳେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ଅନ୍ୟ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ତା ସାଙ୍ଗ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମହାନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏହି ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନଙ୍କର, ଯାହାକୁ ଦିନେ ସାମାନ୍ୟ ଡ୍ରାଇଭର ଓ ମାମୁଲି ଡ୍ରାଇଭର ଭାବରେ ଏ ସମାଜର ଲୋକମାନେ ପରିଗଣିତ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଏହା କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଦିନ ଥିଲା ସେହି ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇଟିଏ ହଇରାଣ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଏହାର ମାଧ୍ୟମ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ। ଦକ୍ଷତା ନିଜ ଭିତରେ ଅଛି ଆଉ ତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଏହି ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ। ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ନିଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା ଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଏ ସମାଜକୁ ଏକ ବିରାଟ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ। ତେଣୁ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଭାଇଚାରାର ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହେବ। ଭରସା ସେହି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଓ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଯଦି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଓ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଭଲ ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ।